को विकराल रूप दिखाओ। प्रेत का जो विकराल रूप होता है, जो गंधा पिशाच पिशाचिनी का विकराल रूप होता है, वो दिखाओ सबको। हाँ, और जोर से मारो। हाँ, और जोर से मारो शैतान की, और जोर से मारो शैतान को, और जोर से मारो, तरफ तरफ को मारो, और परेशान करो शैतान को। बोल, शक्ति है कि नहीं इधर? शक्ति है कि नहीं इधर? बोल, পাকড় में आया है किशोर উপর? অনেক দিন, কতদিন হলো সেটা তো বল, কতদিন হলো? হ্যাঁ, 5 বছর ধরে তুই ওর উপর আছিস। আচ্ছা, তোর নাম কি? কি নাম তোর? তোর নাম কি? কি নামে ডাকতো তোকে সবাই? হ্যাঁ, নিতা। নিতা, আচ্ছা, তুই কিভাবে মরেছিস নিতা? কিভাবে মরেছিস? তুই নিতা বলে কাউকে চেনেন? गलाय दौड़ी दिए मरेছিস তুই? ओह, ये भी देखो कितना बड़ा शैतान है। चित्ते चिल्लाते हुए मार लगे, और जोर से मारो, मुंह तोड़ दिया जाए मार के। हाँ सेनापति, और जोर से मारो, ऊपर करो शैतान को, और जोर से गला पकड़ लिया जाए, सांसें बंद कर दिया जाए, गला पकड़ लिया जाए, सांसें बंद कर दिया जाए शैतान की। बोल बोल, कहाँ से भेजा गया है तुझे? तू खुद पकड़ा है या भेजा गया है? जो बोलना है सत्य बोलना है, नहीं तो उल्टा लटका के मार लगेगा। जल्दी से बोल, जल्दी से बता, रहना है इसमें, इनमें रहना है कि नहीं? जल्दी से बोल। गला खोल दिया जाए प्रेत का गला खोल दिया जाए। कैसे आ गया तू इनमें? कैसे आ गया तू इनमें? कैसे आ गया? जल्दी से बता, टाइम वेस्ट मत कर, जल्दी से बोल, जल्दी से बोल। नीचे तक आसे ना पाठानो, देखो नीचे तक आसा। शैतान को और पिटाई करो बाबा, जितना इस बच्ची को तरपाई है उससे कई गुना ज्यादा तरपा, मार मार के परेशान करो शैतान को। गला पकड़ लिया जाए, सांसें बंद कर दिया जाए, गले पे भात लगा, पीछे की तरफ खींचो, तरफ तरफ तर मारो, और मारो, और जोर से मारो, और जोर से मारो, और जोर से मारो। हाँ, हाथों में गतिविधि और बढ़ दी जाए, हाथों में गतिविधि और बढ़ दी जाए बाबा। हाँ, कमर तोड़ो, गर्दन तोड़ो। हाँ, इनका भी लेके आओ पकड़ के। हाँ, और चक्कर लगाओ पूरा शरीर का। इनका भी लेके आओ शरीर में, इनका भी लेके आओ शरीर में, पूरा इनका भी लेके आओ, पकड़ के लेके आओ बाबा। दिखाओ कैसे हाजिर नजीर लगता है शरीर में, दिखाओ कैसे खींचा जाता है नेगेटिविटी बात, भूत प्रेत बात। हाथ से लगा, पीछे की तरफ खींचो, हाथों में गतिविधि और बढ़ दी जाए। इन्होंने देखो की अच्छा देखो, हाथों में गतिविधि और बढ़ दी जाए, हाथों में गतिविधि और बढ़ दी जाए। झटका मारते हुए, झटका मारते हुए बाबा, और जोर से, 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 तीव्र गति के साथ, तीव्र गति के साथ, तीव्र गति के साथ। घर के आसपास जितना भी भूत प्रेत जिन जिन्ना जो कुछ भी है, सब पकड़ पकड़ के लेके आओ, मारते हुए लेके आओ। हाँ, गले पे भात लगा, पीछे की तरफ खींचो, और गले पे भात लगा, पीछे की तरफ खींचो, झटका मारते हुए पूरा शरीर खाली करो, निरोग बनाओ शरीर को। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सब कुछ एक साथ खींच लिया जाए, शरीर के सातों चक्र को अच्छे से बैलेंस किया जाए, और शरीर में जितना भी अग्नि तत्व है पूरा खींच लिया जाए बाबा। गति और बढ़ाओ, और जोर से, और जोर से, और जोर से, और जोर से, और गले पे भात लगा, पीछे की तरफ खींचो, और गले पे भात लगा, पीछे की तरफ खींचो, और गति बढ़ाओ, और गति बढ़ाओ। इनका भी लेके आओ शरीर में, इनका भी लेके आओ शरीर में। हाथों में गतिविधि और बढ़ दी जाए, हाथों में गतिविधि और बढ़ दी जाए, गले पे भात लगा, पीछे की तरफ खींचो, और जोर से, 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 तीव्र गति के साथ, तीव्र गति के साथ, तीव्र गति के साथ। पीछे कटा तांत्रिक আছে দেখো, পিছনে চারটে তান্ত্রিক আছে। কি কি সিদ্ধি আছে তান্ত্রিকদের? তিনটে শ্মশানকালীর, একটা সুলেমানি তন্ত্র। बाबा पीछे जितना भी तांत्रिक बैठा है, पीछे जितना भी मांत्रिक बैठा है, पीछे जितना भी जानत्रिक बैठा है, सबके पास उड़ के जाओ बाबा, और सिद्धि शक्ति घसीट तो लेके आओ, झोली खाली करके लेके आओ। एक भी सिद्धि शक्ति ना रहे, आजीवन के लिए खींच लिया जाए, पूरा लपेट के लेके आओ। दिखाओ शिव धाम का जलवा, दिखाओ शिव धाम का करिश्मा। तेरी सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही रूप दिखाओ। प्रेत का जो विकराल रूप होता है, जो गंधा पिशाच पिशाचिनी का विकराल रूप होता है, वो दिखाओ सबको। हाँ, और जोर से मारो। हाँ, और जोर से मारो शैतान की, और जोर से मारो शैतान को, और जोर से मारो, तरफ तरफ को मारो, और परेशान करो शैतान को। बोल, शक्ति है कि नहीं इधर? शक्ति है कि नहीं इधर? बोल, पकड़ में आया है कभी तू? इससे पहले पकड़ में आया है तू कभी? हाँ, नहीं आया है ना?
तो इधर कैसे चला आया? और गले पे फांस लगाओ, पूरा शरीर खाली करो, প্রেত কার জায়গা বারো বাবা। থাকতে চাস ওর সাথে? থাকতে চাস না? তাহলে কোথা থেকে চলে এসেছিস তুই? কোন জায়গা থেকে চলে এসেছিস তুই ওর উপর? হ্যাঁ, चढ़ 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 और आग लगाओ शरीर में, और आग लगाओ शरीर में, और आग लगाओ के मार के কালো চড়ে লাল चढ़ 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 কোথা থেকে চলে এসেছিস ওর উপর? কিভাবে মরেছিস তুই? কিভাবে মরেছিস বল? কিভাবে মরেছিস? কি হয়েছিল তোর? কি হয়েছিল তোর? কেন এসেছিস এই মেয়েটার উপর? কি চাস মেয়েটার সাথে? হ্যাঁ, কিছু চাস না? তুই কতদিন ধরে আছিস ওর উপর? তুই কতদিন ধরে আছিস ওর উপর? অনেকদিন। কতদিন হলো সেটা তো বল, কতদিন হলো? চোখ খুলো। হ্যাঁ, 5 বছর ধরে তুই ওর উপর আছিস। আচ্ছা, তোর নাম কি? কি নাম তোর? তোর নাম কি? কি নামে ডাকতো তোকে সবাই? হ্যাঁ, নিতা। নিতা, আচ্ছা তুই কিভাবে মরেছিস নিতা? কিভাবে মরেছিস তুই? নিতা বলে কাউকে চেনেন? গলায় দড়ি। গলায় দড়ি দিয়ে মরেছিস তুই? ও হো, কেন গলায় দড়ি দিলি নিতা? কি হয়েছিল তোর? কি হয়েছিল নিতা তোর? তুই যে গলায় দড়ি দিয়ে দিলি, হ্যাঁ, কিছু হয়েছিল তোর? মানসিক সমস্যা ছিল তোর? আচ্ছা, কত বয়সে মরেছিস তুই? হ্যাঁ, 20 বছর বয়সে মরেছিস। তুই কোথায় থাকতিস নিতা? কোথায় থাকতিস? কোন জায়গায় থাকতিস? হ্যাঁ, মধ্যম গ্রামে থাকতিস। আর তুই এর উপরে কোথা দিয়ে চলে আসলি নিতা? কোথা থেকে চলে আসলি? ওর উপর 5 বছর ধরে এর সাথে রয়েছিস তুই, কোথা থেকে চলে আসলি? হ্যাঁ, মধ্যম গ্রাম থেকে। তুই কি রাস্তা থেকে ধরে নিয়েছিস ওকে? হ্যাঁ, দেখুন অন্য ঠাকুর বাড়িতে দেখিয়েছিলেন আপনি? দেখুন তাবিজ পড়ে আছে, তাও প্রেত আসছে, নিতা নামের প্রেত। তুই কি একাই আছিস না আরো আছে ওর উপর? তুই একাই আছিস? ওকে কি কি সমস্যা দিচ্ছিস নিতা? সত্যি কথা বলবি, আমি কিচ্ছু করবো না তোকে। কি কি সমস্যা দিচ্ছিস তুই? মানসিক সমস্যা দিচ্ছিস? আচ্ছা আচ্ছা, ওরা যে অন্য জায়গায় গেছিল সেখান থেকে তোর কিছু করতে পেরেছে? কিছু করতে পারেনি? হ্যাঁ, দেখেছেন, ওই বলছে আমাকে কিছু করতে পারেনি। তোর বাবার নাম কি ছিল নিতা? বাবার নাম কি ছিল নিতা? হ্যাঁ, রাম। রাম। আচ্ছা, তোর টাইটেল কি ছিল নিতা? কি নামে ডাকতো তোকে সবাই? নিতা কি? নিতা দাস। আচ্ছা, তোর বাড়ির নাম্বার কি? নাম্বার দেখে বল, তোর বাড়ির নাম্বার কি? 42 নম্বর বাড়িতে তুই থাকতিস? আচ্ছা, তোর বাবা কি কাজ করতো? হ্যাঁ, চাষি। আচ্ছা, আর তোর মায়ের নাম কি? মায়ের নাম কি? আচ্ছা, তোর কোনো দাদা ভাই বোন ছিল? কেউ ছিল? কেউ ছিল না? তোর কি নিজেদের বাড়ি ছিল না ভাড়া থাকতিস? নিজেদেরই বাড়ি ছিল। এই মেয়েটার কি বাড়ির আশেপাশে তুই থাকিস? থাকতিস না? অন্য জায়গায় থাকতিস? ও আচ্ছা, তা তুই কি এর সাথে থাকতে চাস? হ্যাঁ কি না? থাকতে চাস? ও থাকতে চায়, ওকে আমি উপরে পাঠিয়ে দিই? হ্যাঁ, এরকম হয়েছে কোনোদিনও মেয়ের? বলুন জয় শিবধাম। এটাই শিবধামের ম্যাজিক। শিবধাম যেটা বলে প্রমাণ করে দেখায়। ঠিক আছে, কত অবধি কেটেছে নিতা দেখো, জিজ্ঞাসা করো মা তারাকে। পা অবধি। তুই মুক্তি চাস কি চাস না? চাস? তোর বাড়িতে একবার চক্কর লাগিয়ে তোকে আমি উপরে পাঠিয়ে দেবো। তুই লাস্ট বার বল যে সুইসাইড করা কি উচিত? কারোর উচিত না, তাই তো? তাহলে আত্মহত্যা করলে আরো ফেঁসে যেতে হয়, তাই তো? হ্যাঁ, যা বাচ্চাটা শরীর ছেড়ে দিবি, তোকে মুক্তির জন্য উপরে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আর তোকে বাড়িতে একবার চক্কর লাগাবে শিবধামের दूतरा। नीता को खींच लिया जाए बाबा, झटका मारते हुए खींचो शरीर से। हाँ, और जोर से खींचो, गले पे फांस लगाओ, गला पकड़ लिया जाए, एकदम झटका मारते हुए खींचो। हाँ, चल 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 সবাইকে চেক করো শরীর में पूरा लेके आओ बाबा, खीरोटी में लेके आओ। हाँ, बेग के साथ तीव्र गति के साथ झटका मारते हुए, अगर ना मारे तो मोटे मोटे कीले मारो, मोटे मोटे चपड़े मारो। पूरा लेके आओ शरीर में, और ऊपर करो, और ऊपर करो, झटका मारते हुए लेके आओ। पूरा हाजी नजी लग जाए शरीर में मारते हुए, तीव्र गति के साथ, तीव्र गति के साथ, तीव्र गति के साथ, एकदम
और मारो और जोर से मार लगाओ। सेनापति से निवेदन की गाले पे भाषा लगाओ, पीछे की तरफ खींचो। हाँ चल 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 हाथों में गतिविधि और बढ़ दी जाए और गले पे भाषा लगाओ, पीछे की तरफ खींचो और गले पे भाषा लगाओ, पीछे की तरफ खींचो। पिंजामारो प्रेत झटका मारते हुए गला पकड़ के पीछे की तरफ घसीटते हुए बाबा, चीखते चिल्लाते हुए मार लगे, 3 डेज एकदम चीखते चिल्लाते हुए मार लगे। पूरा हाजी नदी लगाओ शरीर में और गति बढ़ दी जाए, हाथों में गतिविधि और बढ़ दी जाए। एक भी सिद्धि शक्ति ना रहे, आजीवन के लिए खींच लिया जाए। पूरा लपेट के लेके आओ, दिखाओ शिवधाम का जलवा, दिखाओ शिवधाम का करिश्मा। तेरी सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। गले में भाषा लगा, पीछे की तरफ खींचो, एकदम गले में भाषा लगा के पीछे की तरफ खींचो, पीछे भारी करते हुए पीछे की तरफ खींचो और पीछे की तरफ, एकदम पीछे की तरफ गति बढ़ाओ और गति बढ़ाओ। चल 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 চল গতি বাড়া দিয়ে যায়। নাম কি, কি নাম তোর, নাম কি, কেন ধরেছিস ওকে, কি জন্য ধরেছিস? হ্যাঁ চল 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 চল। থাকতে চাস ওর সাথে, হ্যাঁ কি না থাকতে চাস ওর সাথে? হ্যাঁ चल 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 गला पकड़ लिया जाए, सांसें बंद कर दिया जाए, एकदम गला पकड़ लिया जाए, सांसें बंद कर दिया जाए बाबा। गले में भाषा लगा, पीछे की तरफ खींचो, हाथों में गतिविधि और बढ़ा दी जाए, हाथों में गतिविधि और बढ़ा दी जाए। प्रेत को लेके आओ, मुट्ठी में कैद करो, नींबू में कैद करो बाबा। और गति बढ़ाओ और गति बढ़ाओ और गति बढ़ाओ। কি হচ্ছিল তোমার সাথে? হাত ভাইব্রেট করছিল। তোমার নাম কি? শ্রীপর্ণা বিশ্বাস। তুমি যে বললে নিতা, তুমি একটু আগে বলছিলে যে তোমার নাম নিতা, মধ্যম গ্রামে থাকো, 42 নম্বর বাড়ি, বাবার নাম রাম, মনে পড়ছে না? দেখুন এই হচ্ছে রিয়েলিটি, এটা সত্য ঘটনা। ওর মধ্যে নিতা বলে একটি প্রেতের হাজিরা লেগেছিল যে ওকে 5 বছর ধরে মানসিক সমস্যা দিচ্ছিল, আর ডাক্তার ওকে ওষুধের পর ওষুধ হয়তো খাইয়েছে কি, ডাক্তাররা প্রিমিয়াম সিস্টেমে ওষুধ চালিয়ে যায়, এতে কিডনিও ড্যামেজ হয়ে যাচ্ছে, লেখাপড়া শেষ, অল্প বয়সী মেয়ে। এরকম হয়েছে কোনোদিনও মেয়ের সাথে? কোনোদিনও হয়নি, তাই তো এই প্রথম হলো। এর আগে অন্য জায়গায় দেখিয়েছিলেন ঠাকুর বাড়িতে? হ্যাঁ অনেকবার দেখিয়েছি, অনেক যে যা বলেছে তাই করেছি। কত টাকা খরচা করেছেন মেয়ের উপর এখনো অবধি? আমি তো অনেক টাকা খরচা করে ফেলেছি। তাও কত টাকা হবে আনুমানিক? 1 টাকা, 2 টাকা, 3 টাকা, কত টাকা? লাখ টাকার বেশি। লাখ টাকার বেশি। আর শিবদাম কত লাখ টাকা চেয়েছে আপনার থেকে? চেয়েছে কোনো? সব থেকে আশ্চর্যের বিষয় বলি, মেয়েকে নিয়ে উনি ভিতরেই ঢোকেনি। ঢুকেছিলেন? মেয়ে দাঁড়িয়েছিল বাইরে, ভিতর থেকে আর্জি লেগেছে ও ঢুকবে ক্রিয়াতে, ওর মধ্যে প্রেত আছে, বলেছি কি না? আপনি ছোট একটা বাচ্চা মেয়েকে নিয়ে ঢুকেছিলেন ভিতরে, ওর বোন, তাই তো? ওকে লাস্টে ঝাড়া লাগাবেন, ওরও প্রেতের ঝপটটা লাগে। যান, কৃপা হয়ে যাবে। আপনারও হাত কাঁপছিল, বুঝতে পেরেছেন? যান, কৃপা হয়ে যাবে। বলো জয় শিবধাম। কোন ক্লাসে পড়ো? ভূত প্রেতে বিশ্বাস করো? হ্যাঁ, আজকে থেকে কৃপা হয়ে যাবে, ঠাকুর থাকবে, কোনো ভূত প্রেত থাকবে না, ঠিক আছে? क्या हो रहा था आपके साथ बताइए? ऐसा हुआ था पहले कभी? कभी नहीं हुआ? जिंदगी में पहली बार हुआ? क्या हो रहा था जब नींबू लेकर आप बैठे थे उधर? क्या हो रहा था? कांप रहे थे ऐसे, और ऐसे दांत बाहर करके, मुंह ऐसा करके। तो आपके साथ प्रेत था, एक पुरुष प्रेत जो खींच लिया गया है, ठीक है ना? तंत्र मंत्र जादू टोना का चक्कर है जो पहले बताया गया है, और तांत्रिक का सिद्धि और शक्ति भी खींच लिया गया है। कहाँ से हो आप? कहाँ से हो? कहाँ पर रहना होता है आपका? मेरे तो खड़गपुर है ना? अच्छा, धाम के बारे में कैसे पता चला आपको? मतलब एक जन थे, उन्हीं ने ही बताया। ठीक है, नजदीक आ जाइए, कृपा हो जाएगा। বলিয়ে যায় শিবধাম। জয় শিবধাম। কি হচ্ছিল আপনার সাথে বলুন? এরকম কতদিন ধরে চলছে আপনার সাথে? এটা প্রায় 2018 থেকে চলছে আমার। 2018 থেকে অনেকগুলো ঠাকুর বাড়িতে দেখিয়ে নিয়েছেন আপনি, সবকিছু করেছে, কোথাও থেকে। আর আপনার হাজবেন্ড আপনার থেকে বিমুখ হয়ে যাবে, কাটাকাটি, ডিভোর্সের যোগ অন্য মহিলার সাথে দেখাচ্ছে। বুঝতে পারছেন আমি কি বললাম? বলছে ওইটা কি অন্য মহিলাটা করছে না, আমার স্বামী ওর সাথে মিলে আছে। ক্ষতিও করা আছে, আর হাজবেন্ডেরও কিছুটা ইচ্ছা আছে। বুঝতে পেরেছেন আমি কি বললাম? বলছে ওই মেয়েটা কি আমাদের ঘরের আশেপাশে আছে না? সেটা বলবো না আমি, জানাশোনার মধ্যে।
ঠিক আছে, আমি যা যা করতে বলেছি করে নেবেন, কৃপা শুরু হয়ে যাবে। কোথা থেকে আসছেন, কোথা থেকে? আমি কাটুয়া পাহাড় থেকে আসছি। টাকা পয়সার জন্য জোর করা হয়নি তো? না, না। বলুন জয় শিবধাম। জয় শিবধাম। বলে দিচ্ছে কি করতে হবে, ধাম থেকে কৃপা হবে। কাটান এখান থেকে। কি হচ্ছিল আপনার সাথে? হাতে কি ফিল হচ্ছিল? একটা মানে ঝিনঝিন করছে। ঝিনঝিন করছিল। আর আপনার হাত কাঁপছিল, বুঝতে পারছিলেন আপনি? হ্যাঁ। জোরে জোরে হাত কাঁপছিল, বুঝতে পারছিলেন? হ্যাঁ, কোনো নার্ভের ওষুধ বা ঘুমের ওষুধ চলে আপনার? হ্যাঁ, নার্ভের ওষুধ চলে। সবার আগে বন্ধ করে দেবেন, নাহলে কিডনিতে সমস্যা হবে আর সাইকোলজিক্যাল মেন্টাল প্রবলেম পুরোপুরি হয়ে যাবে, আপনার বদ্ধ পাগল হয়ে যাবেন। আপনার সাথে একটা প্রেত ছিল, টেনে নেওয়া হয়েছে, যেটা মাথায় আর বুকে বসতো, বুঝতে পেরেছেন? হ্যাঁ, কোথা থেকে আসছেন, কোথা থেকে? সালকিয়া থেকে। আচ্ছা, টাকা পয়সার জন্য জোর করা হয়নি তো? না, না। বলুন জয় শিবধাম। জয় শিবধাম। হ্যাঁ, বলে দিচ্ছে কি করতে হবে, ধাম থেকে কৃপা হবে। হে শিবধাম প্রভু, হে মহাদেব মহারাজ, হে আদি গুরু দেবাদিদেব, হে কলি যুগের রাজা, আমাদের উপর কৃপা করুন, আমাদের উপর দয়া করুন, আমাদের প্রার্থনা শুনুন। হে শিব